Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une soupe, c'est le harira. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفتي ديال الحريرة. هي وصفة سهلة وسريعة التحضير، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, j'aurai besoin d'un oignon, j'ai le céleri et du persil, 500 g de viande que j'ai coupée en petits morceaux, 400 g de pulpe de tomate. Moi j'utilise celle-là, c'est polpa, c'est un produit italien. Et j'aurai besoin aussi de pois chiches. J'ai 300 g de pois chiches. J'ai la farine, mais la farine ça dépend le mélange. Et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai une cuillère à soupe de chourba, des petites pâtes comme ça. J'ai une cuillère à soupe et une cuillère à soupe de tomates concentrées. Et pour les épices, j'aurai besoin une petite cuillère de curcuma, petite cuillère de gingembre, la moitié de petite cuillère de poivre, le sel et la moitié de petite cuillère de cannelle. بالنسبه للمقادير راح احتاج القزبر، المعدنوس المعدنوس والكرافس وبصله، 500 غرام ديال اللحم مقطع الى مربعات صغيره، و400 غرام ديال صلصه الطماطم. بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الطماطم يقدروا يعوضوها ب4 ديال الطماطم، وانا كنستعمل هاد الطماطم. بالنسبه للاشخاص اللي يعيشوا في المغرب هي كتشبه ديال عيشه. و 300 غرام ديال الحمص والفرينه على حسب الخليط، وملعقه كبيره ديال الشعريه، كنقولها الشعريه او الشوربه، عندي ملعقه كبيره، وملعقه كبيره ديال الطماطم المركزه او طماطم الحك كنقولها، و 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. وبالنسبه للتوابل راح احتاج ملعقه صغيره وتكون عامره ديال السكينجبير، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ونصف ملعقه صغيره ديال القرفه، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفله كحله، والملح على حسب الذوق. Puisque ma soupe c'est express et facile et rapide à la faire, donc j'aurai besoin d'un mixeur. بما ان الحريره ديالي هي سريعه في التحضير راح احتاج الخلاط. et je vais mettre le persil, le céleri et l'oignon. ونضيف البصل والمعدنوس والكرافس شويه، j'ajoute les tomates, نضيف الطماطم، les tomates concentrées والطماطم مصبره. j'ajoute un peu d'eau، نزيد واحد شويه ديال الماء، et je mixe. Donc dans une marmite je mets l'huile d'olive، في طنجرة ندير زيت الزيتون، et je mets la viande، نضيف اللحم، et je laisse revenir 5 minutes ونخليه يتقلى 5 ديال الدقائق.
Puis après, je mets ce mélange de tomates et de persil et l'oignon. J'ajoute les pois chiches. درت الخليط وغادي نزيد نحمص الخليط اللي طحناه. et j'ajoute les épices وندير التوابل او نضيف التوابل. je mélange tout et je laisse 5 minutes aussi ونخليها 5 دقائق ايضا. Et maintenant j'ajoute l'eau. J'ai récupéré le mélange qui était dans le verre de mixeur. ونضيف الماء. زيد شوية. Je vais ajouter un petit peu. Et maintenant je laisse cuire la viande et les pois chiches un petit moment. نخلي الحمص واللحم يطيب. Dans un bol, je mets la farine. Et je mets de l'eau et en même temps je mélange. في غرفية وفي آنية صغيرة ندير الفارينة، نضيف الفارينة ونزيد الماء وفي نفس الوقت نخلط. J'ajoute l'eau et la farine. J'ai mis toute la farine que j'avais presque 100 grammes de farine. كانت عندي حوالي 100 غرام ديال الفارينة. Et maintenant, puisque pois chiche est cuit, regardez. معنا الحمص طاب. Là, je vais ajouter la farine, غادي نزيد الفارينة et en même temps, je mélange. الفارينة ونخلط.
et je laisse sur un feu doux pardon, et en même temps je mélange. نخليها على نار هادئة وكنخلط او كنحرك. Et maintenant j'ajoute les petites pâtes ou le chourba. Et je laisse juste 5 minutes et après ma harira elle est prête. زدت الشوربه ومن بعد نخليها 5 دقائق وها هي الحريره ديالي وجدت، سهله وسريعه في التحضير. Et voilà ma recette pour aujourd'hui, harira ou l'harira. Et j'oublie pas la princesse de la table dans le mois de Ramadan, c'est les dattes. Donc on n'oublie pas les dates. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette rapide et facile. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.